Itu kaham ansai sekang je kop sai kalang lai sini edisi ni cari pengadong sini yang komol koloi gale kampe sai kalang ka তো প্রতিটি জাতিগোষ্ঠী নিয়ে কৃষ্টি সংস্কৃতি আবো বেলাই খাজা যদিও অলিখিত নির্দেশিত ইফানো কাইসা কাস্টমারি ল হাই কাস্টম আবো বাইনে চিনি ও হানি বিশেষ খালাই 19টা দফা जों सिनि जावाइसि যেমন বিশেষ খালাই কামুং সুমুংनि बिसिंतै जों सिनि जागौ सामुं नंमुंनि बिसिंतै जों सिनि जागौ तांमुं तुइमुंनि बिसिंतै जों सिनि जागौ तो जों लोगो जिन आ सिरि सिटिनि हुकुमो मुकुमो आबोर आस्ते आस्ते कमावि थांखाइसि आबोनो प्रिजार्व खायनानि आबोनो प्रमोट खायनानि बागै बिशेष खालाय पजा याफारजाक एंड रेसपन्सिबिलिटी का न्यू जेनारेशन एवं youth যারা সিকলা আগক ফাইনাইর বরনি থানিনে আ দায়িত্ব কতরমা তমু কারণ হকাঙ্কে চিনি 19টা ট্রাইব বা 19টা জাতি গোষ্ঠী অনেকটা জাতি বিলুপ্তিনি পথে থামি তমু কারণ চিনি লিখিত করই সইজাক করই যার ফলে কিছু কিছু দফা কিছু কিছু জাতির বিলুপ্তির পথে একসময় আং চিকিৎসা কাইসা ঘটনা আবো পিয়াও চিকিনিয়া গালাই কতর আকার দারণ খাইব চিনি ওয়াম চাইনো